السلام علیکم ورحمۃ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 29 سورت المزمل. تلاوت ہوگی آیت 15 سے from آیت 15 onwards. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Kindly share the screen. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شان آنٹی ہم کیا پڑھ رہے ہیں آج؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کر رہے ہیں قرآن کا پارہ نمبر 29. سورت ہے ہماری مزمل یعنی دا کلوکڈ ون، کپڑے میں لپیٹے ہوئے، اور رکو ہے ہمارا 13 رکو، اور اس میں آیتیں ہیں فرام 1 to 19، لیکن باجی ول ٹیک اوور فرام آیت نمبر 15. اوور ٹو انجم باجی. جزاک اللہ خیر. چان آنٹی آمین. تو ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 29 سورت المزمل آیت 15 onwards. سورت المزمل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا فرمایا؟ قم اللیل الا قلیلا. دیٹ واز the first command. اور اس سورہ میں بہت سے commands ہیں. We will write them down by the end of the surah انشاءاللہ. تو فرسٹ کمانڈ ہے کہ آپ رات کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں،
बट पाबंदी के साथ विद डिसिप्लिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ले लिया। और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि सहाबा इकराम ने भी इस हुक्म पर अमल किया करते रहे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है कि सूरह मुज़म्मिल की शुरू की आयतों के उतरने के बाद सहाबा इकराम रमजान शरीफ के क़ियाम की तरह क़ियाम करते रहे और इस सूरत की शुरू और आखिर की आयतों के उतरने में तकरीबन साल भर का फासला था। तो ये जो कुमिल लैल है ना, देखिए शुरू की आयतें हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कब नाजिल हुई। तो अभी तक 5 वक्त की नमाज का हुक्म नहीं आया। 5 वक्त की नमाज का हुक्म कब आया था, आप लोग बताइए मुझे, याद मेराज। है किसी को? मिराज की रात में। ऑलराइट, तो अभी तक मिराज नहीं हुई है, अभी तक तो शुरू का दौर चल रहा है। तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि कुमिल लैल इल्ला कलीला, कि रात का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दीजिए और आप रात की नमाज पढ़िए, इसे कायम कीजिए, या तो आधी रात या आधी रात से ज्यादा या आधी रात से कम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एज अ फर्ज ही लिया और सहाबा इकराम ने भी इस नमाज को फर्ज की तरह बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ कायम किया और ऑलमोस्ट 1 साल तक ये रात की नमाज, जिसे क़ियामुल लैल कहते हैं या तहज्जुद कहते हैं, इसे बड़ी पाबंदी के साथ सहाबा इकराम ने भी पूरा किया। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बाद में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म नाजिल फरमाया। दैट विल कम इन द लास्ट आयत। अभी हम देखते हैं आयत 15। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 15 में, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, इन्ना बेशक हम, अरसलना भेजा हमने, हम कौन? अल्लाह ताला, इलैकुम तुम्हारी तरफ, एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए रसूला है ना, इसके नीचे लिखना जरूरी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इसी आयत में एक और रसूला आएगा और वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है। तो फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कैसे भेजा रसूल को? शाहिदन अलैकुम, बतौर गवाह, एज अ विटनेस तुम पर, कमा अरसलना, जैसे कि भेजा हमने, किसने? अल्लाह ताला ने, इला फिरऔन, फिरऔन की तरफ, रसूला, एक रसूल, और वो कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम। तो एक ही आयत में 2 रसूला मेंशन हुआ है, बट अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि तुम्हारी तरफ जो रसूल भेजे वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिरौन की तरफ जिनको भेजा वो कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम। क्यों भेजा वो भी बता दिया, शाहिदन अलैकुम, ताकि वो गवाह बने तुम पर। अल्लाहु अकबर। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने अभी तक कुरान में क्या क्या पढ़ा था कि हर रसूल, हर नबी की क्या जिम्मेदारी है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर बीइंग बेस्टाउड अपॉन देम। 2 रोल्स उनको प्ले करने होते हैं, एक होता है नजीरन, नजीरल, और दूसरा होता है बशीरा। तो नजीरा का मतलब क्या होता है? वार्निंग देने वाला, और बशीरा का मतलब होता है खुशखबरी, गुड न्यूज देने वाला। दोनों जिम्मेदारी निभानी है। यहाँ पर एक तीसरी जिम्मेदारी बताई गई कि रसूल तुम्हारी तरफ क्यों भेजे गए? गवाह की तौर पर। अब ये क्या मतलब होता है गवाह की तौर पर? क्या मतलब होता है इसका, कोई बताएगा? कयामत के दिन गवाही देंगे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसकी गवाही देंगे? उम्मती की। अच्छा,
ओके, वेरी गुड। देखिए, कयामत के दिन आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने खड़ी होंगे सारे लोग, और उन हर उम्मत के आगे उनके रसूल। तो ये रसूल खड़े हैं और उनके पीछे उनकी उम्मत। ये भी मिराज के वाक़ये के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम खड़े हैं और उनके राइट साइड पे काफी लोग हैं और उनके लेफ्ट साइड पे भी काफी लोग हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम राइट साइड पर देखते तो मुस्कुराते, खुश होते, क्योंकि उनकी उम्मत में से वो लोग जन्नत में जाएंगे। और लेफ्ट साइड में देखते तो गमगीन होते कि वो उनकी उम्मत के जहन्नमी लोग होंगे। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हर नबी के पीछे उनकी उम्मत है। कुछ कुछ नबी के पीछे बहुत कम, इक्का दुक्का लोग हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे भी एक्सक्यूज मी काफी लोग हैं, उनकी उम्मत की तादाद भी ज्यादा है। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बताई गई तो वो बहुत ज्यादा थी, माशाल्लाह। तो हमारे लिए क्या लेसन है इसमें कि हर नबी अपनी उम्मत के गवाह होंगे और उम्मत भी नबियों की गवाह होंगी, वो भी गवाही देंगी। तो ये गवाही कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। आप मुझे बताइए कि गवाह का जिक्र कुरान में कहाँ आता है और कौन सी जगहों पे आता है? गवाही देना फर्ज है, सुन्नत है, नफिल है, सूरह निसा में। कंपलसरी है? सूरह निसा में पढ़े, राइट। गवाही देना कंपलसरी है। जी जरूरी है। किसकी गवाही देना जरूरी है? तलाक के वक्त और तलाक बहुत के से वक्त वक्त एंड होता ऑल, है। बहुत सारे मामलात जो है हमारे दुनिया की जिंदगी में भी आपको मालूम है कि विटनेस की गवाही के बगैर जज भी कोई फैसला नहीं देते, है ना। किसी मर्डरर को प्रूव करना है कि ये मर्डरर है, इसने किसी का मर्डर किया, तो अगर किसी ने देखा है कि इसने मर्डर किया तो वो विटनेस होना जरूरी है दुनिया के मामले में, राइट। वैसे ही क्या आपने और मैंने कभी किसी की गवाही दी है? जरा आप में से जरा हाथ ऊपर उठाइए, कभी किसी ने गवाही दी है किसी की? शाइला, आपने किसकी गवाही दी है? बाजी मैं रोज गवाही देती हूँ नमाज पढ़ते टाइम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वेरी अत्तहियात। गुड, वेरी गुड शाइला, यही सुनना चाह रही थी मैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। देखिए, हम लोग सब रोज गवाही देते हैं। हम कहते हैं अशहदु अन ला इला, उंगली भी उठाते हैं अपनी, है ना। कौन सी उंगली उठाते हैं? कलमे वाली उंगली उठाते हैं। और हम कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या मतलब है इसका? मैं गवाही देती, अशहदु, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसकी मैं गवाही देती हूँ। तो ये गवाही जो हम देते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये रसूल इस बात पर गवाह होंगे तुम्हारे कि क्या तुमने सच में इस्लाम कबूल किया, एक अल्लाह की इबादत में लगे रहे, शिर्क किया, या तुमने नाफरमानियां की, रसूल को रसूल माना, अल्लाह की किताब को फॉलो किया या नहीं किया। कैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, इस बात पर सोचे आप लोग। और हमारे गवाह कौन होते हैं? चौबीसों घंटे हमारे गवाह कौन होते हैं? विटनेस। फरिश्ते। किरामुन कातिबीन। वेरी गुड, हमारे फरिश्ते जो किरामन कातिबीन है, बहुत इज्जतदार और लिखते हैं, तो वो फरिश्ते भी हमारे गवाह हैं।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. آیت 16 فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ پھر نافرمانی کی فرعون نے. کس کی نافرمانی کی؟ الرسول رسول کی. اب یہاں پر کیا لکھیں گے رسول کے نیچے؟ کس کی نافرمانی کی فرعون نے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو یہ لکھنا ضروری ہے یا نہیں ثنا؟ بالکل باجی، بعد میں پڑھیں گے پورا کنفیوژن رہے گا. کچھ نہیں پتا چلے گا. دیٹ از وائی یو ہیو ٹو نوٹ ڈاؤن. تو پھر کیا کیا فرعون نے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس کے بیچ چل رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ. موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا فرعون کو، فرعون نے بات نہیں مانی. تو کیا ہوا؟ یہاں پہ ایک سلیش ڈال دیجیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اخذناہ ہم نے پکڑا اس کو. اب ہم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہو کون ہے؟ فرعون. ہم نے پکڑا اس کو، فرعون کو پکڑا. کیسا پکڑا؟ اخذ کیسے پکڑا؟ اخذوں وبیلا پکڑنا، وبیلا بہت سختی سے، اس کی بہت سخت اسٹرانگ پکڑ کی. کس نے؟ ہم نے، یعنی اللہ نے. کیسی پکڑ ہوئی فرعون کی آپ کو معلوم ہے نا؟ بتاؤ کیا ہوا تھا فرعون کے ساتھ؟ سمندر میں ڈوب گیا تھا باجی. یو رائٹ. اب بتاؤ مجھے، جب وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا تب اس کا وٹنس کون تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور فرشتے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم. ہاں، موسیٰ علیہ السلام اور سارے بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے نا. ان کی آنکھوں کے سامنے وہی سمندر جو ان کے لیے خود کے لیے راستہ بن گیا تھا، فرعون اور اس کا لشکر اسی سمندر میں غرق ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے؟ کس سے فرما رہے؟ یہ کیوں بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آ گیا؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ابو لہب، ان لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے، لیکن وہ لوگ بھی نہیں مانتے، وہ نہیں مان رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے. آپ سے پہلے ہر نبی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور ہر رسول کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا تھا فرعون کے پاس، فرعون نے بات نہیں مانی. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گردن اڑا دی؟ نہیں. تو دین ہو ٹیکس اوور؟ ہو ٹیکس اوور؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. دیکھیے یہاں جو آیت آئی تھی، آیت 11، آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، وَذَرْنِي اور آپ چھوڑ دیجئے مجھ پر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان جھٹلانے والوں کا معاملہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے. یہ بڑی نعمتوں میں، لگژریز میں رہتے ہیں تو بہت جھٹلاتے ہیں اللہ کی قدرت کو. آپ ان کو مہلت دیجئے تھوڑی. اور یہاں پہ فرما دیا جیسے فرعون کو ہم نے پکڑا، اور پکڑا بہت سخت پکڑا، ویسے ہم پکڑیں گے ان لوگوں کو بھی جو آپ کی امت میں نہیں مانیں گے. بات سمپل ہے، سمجھ آ گئی؟ اب آیت 17 اللہ تعالیٰ کویشچن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کویشچن کر رہے 17 میں. کیسے مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ کویشچن ہے یا نہیں؟ کیا اس میں کوئی کویشچن مارک نظر آتا ہے آپ کو؟ تو جو پہلا ورڈ ہوتا ہے نا، کبھی سے آتا ہے. کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا پھر یہاں پہ ہے فکیف، یعنی پھر، کیف کیسے، ہاؤ، دین ہاؤ. تو یہ جو کویشچن ورڈز ہوتے ہیں نا، اس سے بات سمجھ آ جاتی کہ یہ سوال ہے یا جواب ہے. پھر کیسے، تتقون تم بچو گے. اللہ تعالیٰ سوال کر،
फिर कैसे तुम बचोगे, इन कफर तुम, अगर कुफ्र किया तुमने, अगर इनकार किया तुमने। कुफ्र का मतलब इनकार लिख लीजिए यहाँ पर, और तत्तकूना का मतलब बचोगे लिख लीजिए। फिर कैसे तुम बच सकते हो अगर इनकार किया तुमने। किस चीज का इनकार, यौमन, उस दिन का इनकार। कौन से दिन, कयामत का दिन लिख लीजिए। फिर कैसे तुम बचोगे अगर इनकार किया तुमने कयामत के दिन का। कैसा होगा कयामत का दिन, एक स्लैश डाल दीजिए यौमन के बाद। यौमन के नीचे कौन सा दिन लिखा आपने? कयामत। कयामत का। देखिए, जब आप सिर्फ तर्जुमे का कुरान लेके बैठते हो तो आपको पता चलता है कि ये कौन सा दिन बता रहे हैं, कौन सा रसूल बता रहे हैं। नहीं, तो सिर्फ तर्जुमे का कुरान पढ़ने से हमको कुरान समझ नहीं आएगा, साथ साथ तफसीर भी इतनी जरूरी है। एंड इफ यू सी माय पारा, तो यू विल सी ऑल दिस स्लैशेस। मैं ना, मुझे क्लास के बाद याद दिलाना, क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं अपने पारे का फोटो शेयर करूंगी, ओनली फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग इसमें इतना लिखते हैं और इतने स्लैश डालते हैं और क्वेश्चन मार्क्स डालते हैं, सो दैट वो नोट्स हमें हमेशा काम आए। वरना हम लोग भी इतने स्मार्ट नहीं है कि बगैर इसके पढ़ा सके। हम सब इंसान है, सीख ही रहे। तो फिर कैसे तुम बचोगे अगर कुफ्र किया तुमने, इनकार किया तुमने कयामत के दिन का। एक स्लैश डाल दीजिए, यजअलुल विल्दान शीबा। यजअलु, वो कर देगा। कौन कर देगा? ये कयामत का दिन वो कर देगा। अल विल्दान, बच्चों को। विल्दान कहते हैं बच्चे। एक होता है वालिदैन, तो वालिदैन होता है माँ बाप, पेरेंट्स, और विल्दान बच्चे, चिल्ड्रन। तो वो दिन क्या कर देगा, बच्चों को बना देगा शीबा। शीबा का मतलब होता है सफेद बालों वाला, ग्रे हेयर्ड। बूढ़े नहीं हो जाएंगे बच्चे, लेकिन उनके बाल सफेद हो जाएंगे। अब बूढ़े होंगे कि नहीं? बूढ़े भी हो जाएंगे। इतना टेंशन होगा कयामत के दिन, इतनी फिक्र होगी, इतनी हौलनाकिया होगी। और एक दिन, वो कयामत का दिन, कितना उसकी ड्यूरेशन बताई गई है, कितना लंबा है एक वो कयामत का दिन? 50,000 50,000। साल। 50,000 साल के बराबर। हम में से 50 के होने लगते हैं ना हम लोग दुनिया में, 50 के होने तक किसी का भी ऐसा है कि बाल सफेद नहीं हुए? थोड़े बाल तो सफेद होते ही है ना। इवन आई हैव नॉट टच्ड माई 50 येट, बट थोड़े बाल तो मेरे भी सफेद हो गए। तो 50,000 साल का वो एक दिन, और उस दिन में इतनी हौलनाकियां, इतना टेंशन, इतनी मुसीबतें, और फिक्र किस चीज की होगी, खौफ किस चीज का होगा? रिजल्ट का। और सामने क्या नजर आ रहा होगा? सामने क्या नजर आएगी उस दिन? जहन्नम की आग बाजी। नम। जहन्नम की आग, और उसके ऊपर पुल सिरात, एंड यू हैव टू क्रॉस इट, एंड यू आर स्टैंडिंग इन द क्यू। कब मेरा नंबर आएगा? और हर एक सोचेगा मेरा नंबर ना आए तो अच्छा है, और हर एक को रिजल्ट बांटा जा रहा है, और मैं सोचूं कि मुझे मेरा रिजल्ट ना मिले तो अच्छा है। हाँ, कितनी टेंशन। और ना मिले तो भी टेंशन, क्योंकि सूरज सवा नेजे पे है, हालत खराब हो रही है। यानी रिजल्ट मिल रहा है जब भी टेंशन, प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो रही जब भी टेंशन। टेंशन टेंशन टेंशन, क्या खौफनाक दिन होगा वो, कि बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाह,
हमारा हिसाब कयामत के दिन बहुत आसान कर देना और हम सबको कयामत की हौलनाकी से बचा लेना, आमीन। आयत 18, क्या होगा और उस दिन, अस्समाउ, आसमान, मुनफतिरुम भी, फट जाने वाला है, भी उससे। कयामत के दिन क्या होगा, आसमान भी फट पड़ेगा। कान वअदुहु मफऊला, कान है, वअदुहु वादा उसका, किसका वादा, अल्लाह का वादा, मफऊला होकर रहने वाला, फेल वर्ड है इसमें, फ़अलु का मतलब क्या है, हैज टू हैपन, कंपल्सरीली इट इज गोइंग टू हैपन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अल्लाह अपना वादा पूरा करके रहेगा। कयामत आएगी, आसमान फट पड़ेगा और 50,000 साल के बराबर वो एक दिन होगा। बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। आयत 19, इन्न हाज़िही तज़किरा, इन्न बेशक, हाज़िही ये, तज़किरा एक नसीहत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब कुछ एक नसीहत है। क्या सब कुछ, ये सारी आयात, और ये आयात कहाँ है, कुरान में। दैट मीन्स ही किसके लिए आया, कुरान के लिए, कि बेशक ये कुरान एक तज़किरा है, एक नसीहत है। अल्लाह ताला हम सबको एडवाइस कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है फिर, नसीहत सुनकर क्या करना है। देखिए अल्लाह ताला हमें, फ्री विल है ना हमारे पास, तो फरमा रहे फमन शाअ, फिर, मन जो, शाअ चाहे, फिर जो को ही चाहे, इत्तखज़ वो बना ले, वो पकड़ ले, इला रब्बिही अपने रब की तरफ, इला मीन्स तरफ, टूवर्ड्स, रब्बिही अपने रब की तरफ, सबीला रास्ता। तो ये कुरान एक जिक्र है, एक नसीहत है, एक गाइडेंस है। जो कोई चाहे तुम में से तो वो बना ले इस कुरान के जरिए अपने रब की तरफ पहुंचने का रास्ता। कुरान हमें कितने रास्ते बताता है, कितने रास्ते बताता है कुरान हमको, बताओ। एक ही रास्ता बाजी, सीधा रास्ता, सिरातुल एक मुस्तकीम। ही रास्ता, सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम, कोई कंफ्यूजन नहीं उसमें, और कोई गड़बड़ नहीं, कोई गलत गाइडिंग नहीं, कोई मिसगाइडिंग नहीं, सिर्फ हिदायत। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि देखो ये एक रास्ता हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर तुम में से जो कोई चाहता है इस रास्ते को पकड़ ले, यानी कुरान के मुताबिक इसको अपना गाइडिंग टूल बना ले। जैसे हमारे पास गूगल मैप्स होते हैं, हमारे पास सीरी होती है, हम सीरी से क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास गूगल है, सफारी है, क्रोम है। ये सारे एप्स क्या बताते हैं हमको, क्यों यूज करते हैं हम लोग रोज ये एप्स, डायरेक्शन के लिए बाजी। हम्म सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज नहीं करते ना सफारी और क्रोम। रिसर्च के लिए बाजी। आपको कोई जवाब चाहिए, आपके दिमाग में कोई सवाल आए, आप कुछ भी, किसी भी सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हो, आप ये एप्स यूज करते हो, हर रोज हम सब यूज करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तुम्हारे मैन मेड एप्स है, एक अल्लाह मेड ऐप है और वो है कुरान। इसमें तुम्हारे हर सवाल का जवाब है और हर जगह पहुंचने का रास्ता है। अब बस तुम्हें इस ऐप को यूज करते आना चाहिए। किसने बनाया ये ऐप, किसका बनाया हुआ है, बताओ।
अल्लाह सुभान ताला का। क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं आज, क्यों एप्स की बात कर रहे हैं? क्योंकि आज के जमाने में यही बात समझ आती है सबको, क्योंकि आज कोई भी किताब खोल के नहीं बैठता, कोई डिक्शनरी नहीं खोलता। बताओ आपके घर में पहले जमाने में हम लोग डिक्शनरी यूज करते थे या नहीं करते थे? करते थे बाजी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यूज करते थे, आप एनसाइक्लोपीडिया यूज करते थे, आप कितनी कितनी आपके शेल्फ में बुक्स होती थी, आज भी होंगी। बट आज कोई उस बुक को यूज नहीं करता, किसी किताब को यूज नहीं करता। आज बस आपने मोबाइल खोलना है और उसको बस सवाल करो और आपके पास धड़ धड़ धड़, अभी एआई भी आ गया, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। आपके हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन एआई के पास, कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपके पास सब कुछ आ जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। अल्लाह ताला ने हमें जबरदस्त टेक्नोलॉजी पहले से ही दे दी है। ये बुक, इसके इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बस इस ऐप को यूज करते आना चाहिए, ढूंढते आना चाहिए। खजाने हैं इसके अंदर। और जो नहीं यूज करना चाहता वो एआई यूज करे, या सफारी यूज करे, या क्रोम यूज करे, गूगल मैप्स यूज करे, वो भी यूज करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये कुरान हमें कहाँ पहुंचाएगा, देख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इला रब्बिही सबीला, ये फर्क है। ये कुरान हमें अपने रब की तरफ जाने वाले रास्ते पे चला देगा। और फिर वो रास्ते की मंजिल क्या होगी बताओ? किससे मुलाकात होगी मेरी उस रास्ते के एंड पर? रब से। रब से। अब हमारी जिंदगी का गोल अगर दुनिया में पैसा कमाना है और इज्जत और शोहरत और डिग्रीज और पता नहीं डेस्टिनेशन वेडिंग्स, तो हम वो एप्स यूज करें। अगर हमारी चाहत अपने रब से मुलाकात की है तो हम कौन सा ऐप यूज करें, आपको मालूम है? हम्म? यहाँ पे अपना रुकू कंप्लीट हुआ। ये जो बार बार ऐसी आयतें आती है ना, हमारी पिछले सूरा में भी एक आयत आई थी, आखिरी आयतों में। जस्ट अ मिनट, ये एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है। हाँ, सूरत अल मुद्दस्सिर में भी अल्लाह ताला ने हमें बताया था, कल्ला इन्नहु तज़किरा, आखिरी आयतों में है 54, 55, 56। उसमें फरमाया था फमन शाअ ज़करा, ये कुरान एक नसीहत है, फिर जो कोई चाहे क्या करे, इसका जिक्र करे। वमा यज़कुरूना, और नहीं कोई जिक्र कर सकता इसका जब तक कि अल्लाह चाहे। हम्म? तो जो ऐसी आयतें आती है ना, इसका एक बहुत खूबसूरत और एंगल है, इसका अलग विजन से अगर हम इस आयत को देखें तो इसमें हमें क्या खजाना मिलता है पता है? इसमें हमें यह खजाना मिलता है कि हर इंसान की एक अलग कैपेसिटी है, बराबर। हम सब हम सब इस कुरान के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए 83 सिस्टर्स आर प्रेजेंट। हम क्यों यहाँ आए? ना हमको किसी ने पैसे दिए, ना हमसे किसी ने पैसे लिए, ना हम किसी और मकसद से आए। मोस्ट ऑफ अस तो हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है। हम किसकी खातिर आए? अल्लाह की खातिर, कुरान सीखने आए, माशाल्लाह। तो हम में से हर एक जैसा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ लोग तुम में से, ये जो अभी तहज्जुद का जिक्र हुआ था, कुछ लोग तुम में से तहज्जुद के लिए उठ सकते हो, लेकिन हर एक नहीं उठ सकता, बराबर। तो जो चाहता है कि वो अल्लाह को राजी करने के लिए तहज्जुद में उठ जाए और उठ सकता है, तो वो उठ जाता है। बाकी लोग कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग रोजे रखते हैं, फर्ज भी और साथ साथ नफिल रोजे, मंडेज को भी, थर्सडेज को भी, 13, 14, 15 को भी, फिर मुहर्रम के भी, जिलहज के भी। कुछ लोग नमाज के बाद नफिल नमाज, वो चाश्त की नमाज भी पढ़ते और इशराक भी पढ़ते और तहज्जुद भी पढ़ते।
کچھ لوگ بہت زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر پاتے. کچھ لوگ ہے نا دوسروں کی مدد کرتے، کھانا بنا بنا کے کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے. کوئی پیسے سے کر پاتا ہے، کوئی اپنے جسم سے کرتا ہے. تو ہر ایک کی کیپیسٹی کیسی ہے، الگ ہے. کوئی ہے نا بہت زیادہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، سے بہت میٹھی بات کرتے تو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتا کر ان کی کاؤنسلنگ کرتے. کوئی قرآن پڑھنے کے ماہر ہوتے ہیں کہ پورے دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھانے میں ماہر ہوتے ہیں. کوئی قرآن سیکھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو ہمارے پاس دیکھیے ذریعے بہت سے ہیں، اور اللہ نے ہر ایک کو الگ کیپیسٹی دی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو ہم کر سکتے وہ تو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز اپنے آپ کو تھوڑا پش کریں، ایک لیول آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو یہ کیا ہوگا، ہیلدی کمپٹیشن ہوگا. تو یہ والی جو آیتیں آتی ہے بار بار کہ جو کوئی چاہے تم میں سے تو وہ اپنا راستہ بنا لے اپنے رب کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کتنے آپشنس دیے ہوئے ہے نا. بالکل ہم دل چھوٹا نہ کرے کہ وہ تو اٹھ جاتی ہے تہجد میں، مجھ سے نہیں ہوتا. تو وہ تہجد میں اٹھ کے کیا کرتی ہے، نفل عبادت کرتی ہے نا، قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے. تم دن میں کر لو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ میں دن میں تو کرتی ہوں، تو مجھے رات میں بھی اٹھنے کی توفیق عطا کر. رائٹ. کوئی صدقہ بہت کر لیتا ہے تو وہ پیسے سے صدقہ کرتے، اللہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں بہت مسکراؤں، کسی کے ہاتھ سے باڈی سے مدد کر دوں. ڈز اٹ ہیلپ؟ یس. تو اللہ تعالیٰ نے براؤنی پوائنٹس ہمارے لیے بہت سے رکھے ہیں. ہم بالکل اسلام کو ریجڈ نہ سمجھیں کہ بس یہ کرو گے تو ہی جنت ملے گی، ایسا نہیں ہے. چلے اب ہمارا شروع ہوتا ہے آخری رکوع، اور یہ آخری رکوع صرف ایک آیت ہے. آخری رکوع صرف ایک آیت ہے. اب یہ آیت، اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت 1 سال کے بعد نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ہاں. Are we ready for this? آیت 20. ان ربک، ان بے شک، ربک آپ کا رب، یا علمو وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے. کہاں پر آیا ربک؟ یہ جو ک ہے اس کو سرکل کر لیجیے. اینڈ ہو از شیئرنگ دا اسکرین؟ نو بڈی. کائنڈلی ہیلپ می ود دیٹ. ہاں. was doing earlier better, لیکن I have a weak Wi-Fi, میرا بار بار I get out from the class. نو پرابلم، نو پرابلم. اوکے. ان ربک بے شک آپ کا رب، یا علمو وہ علم رکھتا ہے، انک کہ بے شک آپ، تقومو آپ کھڑے ہوتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، ادنا قریب ہے، ویری کلوز، من ثلثی اللیل 2/3، ثلثی کا مطلب ہوتا ہے 2/3، لیلی رات. یہاں تک اتنا دیکھیں گے پھر سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، جانتے ہیں کہ آپ کھڑے رہتے ہو رات کی نماز میں. کتنا کھڑے رہتے ہو؟ قریب قریب، ادنا ویری کلوز ٹو، من ثلثی اللیل 2/3 آف دا نائٹ. اگر رات کے 3 حصے کر لیے جائے تو 3 حصوں میں سے 2 حصے، 2 parts out of 3 آپ رات میں قیام اللیل کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور کبھی کیا کرتے ہو آپ؟ وَنِصْفَهُ، نصف یعنی کیا؟ ہاف. وہ آیا لیل کے لیے.
या तो कभी कभी आप रात का आधा हिस्सा कयाम में खड़े रहते हो, और कभी वसुलुसहु, कभी आप 3 हिस्सों में से एक हिस्सा नमाज के लिए खड़े रहते हो। तो अल्लाह ताला ने रात के 3 हिस्से कर दिए। रात हमारी कितने घंटे की होती है बताओ? अगर आप ये सोच लो कि रात हमारी 9 घंटे की, हमारी नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 घंटे की रात है, तो 9 घंटे में से 2 हिस्से कितने हुए? 6 घंटे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या करते हो। 9 घंटे में से 6 घंटे रात में इबादत करते हो, खड़े रहते हो। फिर कभी कभी आप 9 घंटे में से आधा यानी 4.5 घंटे नमाज पढ़ते हो, और कभी कभी आप 9 घंटे में से 3 घंटे नमाज पढ़ते हो। और आप अकेले नहीं पढ़ते, व ताइफतुम, और एक जमात सहाबा इकराम की, एक ग्रुप सहाबा इकराम का, मिनल लजीना मअक, उन लोगों में से जो आपके साथ है, आपके साथी, आपके सहाबा भी आपके साथ रात की नमाज डिसिप्लिन से पढ़ते हो। ये हमने देखा। कितने वक्त तक किया उन्होंने? 1 साल तक रात की नमाज को कंपलसरी फर्ज नमाज की तरह उन्होंने पढ़ी। किसने किसने पढ़ी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम। वल्लाहु, और अल्लाह, युक़द्दिरुल लैल, वो अंदाजा करता है। कदर है ना यहाँ पर वर्ड, अल्लाह ताला को मालूम है, उसने अंदाजा कर लिया रात का, व नहार, और दिन का। अल्लाह को मालूम है कि रात में भी आप लोग इबादत करते हो, और दिन में भी कोई भी सोता नहीं है। दिन में भी आप क्या करते हो और रात में क्या करते हो, ये सब अल्लाह को मालूम है। और अल्लाह ने ही क्या बनाई है? इसकी कदर यानी तकदीर बनाई है। अलिमा, और उसने इल्म हासिल कर लिया। किसने? अल्लाह ने। अल्लाह को मालूम है, इल्म है, अल्लन, कि हरगिज नहीं। अल्लाह को क्या मालूम है? कि हरगिज नहीं, तो हुसूहू, हरगिज नहीं तुम शुमार कर सकते इसको, यानी इस रात की नमाज को तुम लोग कंपलसरीली अदा नहीं कर सकते। अल्लाह को मालूम है कि ये कितना मुश्किल काम है। आधी रात को उठकर पढ़ना, अल्लाह को मालूम है इट इज नॉट इजी फॉर ऑल ऑफ यू, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू। फताब अलैकुम, फिर वो मेहरबान हुआ है तुम पर, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है तुम पर। क्या मेहरबानी कर दी अल्लाह ने? देखिए, यानी अल्लाह ने 1 साल तक आजमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम। 1 साल तक तहज्जुद की नमाज को, क़ियामुल लैल को फर्ज की तरह अदा करते रहे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह नोज कि यह हरगिज आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फताब अलैकुम, फिर अल्लाह क्या हुआ? मेहरबान हुआ तुम सब पर। फक़रऊ, फिर अल्लाह ने क्या कर दिया? अब देखिए, अब अल्लाह ताला ने आसानी कर दी। फिर क्या फरमाया? ये भी कमांड है। वो फिर फक़रऊ, फिर तुम सब पढ़ो। इसमें इकरा वर्ड है ना, देखिए इकरा, इकरा का मतलब क्या है? पढ़ो। नजर आ रहा है इकरा वर्ड? जी बाजी। हाँ, किरात करो, फिर तुम सब पढ़ो। क्या पढ़ो? कितना पढ़ो? मा तयस्सर, मा यानी जो, तयस्सर में यस्सर ना वर्ड है, आसान। फिर जो कुछ आसानी से हो, वट एवर इज इजी फॉर यू, इजी वर्ड लिख लीजिए वहां पर। जो कुछ तुम आसानी से पढ़ सको, मिनल कुरानी, कुरान में से। कितना सिंपल है ना, बिल्कुल क्लियर कट। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये जो तुम पर फर्ज किया गया था ना, अब अल्लाह ने वो फर्ज हटा दिया
اور اب اس کو نفل بنا دیا رات کی عبادت. تو پھر تم پڑھو جتنا تمہارے لیے آسان ہو قرآن میں سے، کیونکہ نماز میں کھڑے ہو کے کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن ہی پڑھتے ہیں. تو اب سمجھ آئی بات کہ اس فرض رات کی عبادت کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ایز آؤٹ، کمپلسری نہیں، نفل کر دیا. کتنا پڑھنا ہے؟ تم دیکھو ہر ایک کی کیپیسٹی جتنی ہے، جتنا آسان ہو، یہ اب نفل عبادت ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ایسا کیوں کیا وہ بھی بتا رہے آگے. اس لیے کیا، علم، اس نے جان لیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو علم ہے، ان کے سیکونو، کی سیکونو، ہاں ہوں گے تم میں، کچھ ہوں گے تم میں، منکم، تم میں سے، مرضا، مریض. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نا کہ تم میں کبھی کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ضعیف ہو. تو کیا کوئی مریض اور کوئی ضعیف آدھی رات میں اٹھ کر کمپلسری فرض نماز ادا کر سکتے ہر روز؟ نہیں کر سکتے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار، کوئی ضعیف بھی ہو سکتا ہے. وآخرون، اور دوسرے، آخرون کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دوسرے جو مریض نہیں ہے تو ان کے لیے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ یضربون فی الارض، وہ سفر کر رہے ہوں گے زمین میں. دے مسٹ بی ٹریولنگ، مسافر ہوں گے وہ، زمین میں کہیں بزنس ٹرپ پر گئے ہوں گے. یبتغون، وہ تلاش کرتے ہوں گے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے. تو کچھ لوگ مریض ہو سکتے ہیں، کچھ مسافر، وہ مسافر اللہ کا فضل تلاش کرنے، بزنس کے لیے، مال کمانے کے لیے گئے ہوں گے. تو کیا مال کمانا حلال ہے یا حرام؟ بالکل حلال ہے. مال کمانا بھی عبادت ہے حلال طریقے سے، اس کے لیے سفر کرنا بھی عبادت ہے. اور مریض کوئی اپنے مرضی سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی تقدیر میں ہے. ضعیف کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی تقدیر سے ہے. اس لیے اللہ کو سب معلوم ہے. اور تھرڈ کیٹیگری، وآخرون، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ، آخرون یعنی سم پیپل، دوسرے کچھ لوگ، یقاتلون، وہ قتال کر رہے ہو، یعنی وہ جنگ کر رہے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. دے مسٹ بی اے پارٹ آف ملٹری، تو ملٹری کا حصہ ہے وہ لوگ. اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہو، قتال کر رہے ہو، جنگ کر رہے ہو. تو دن میں قتال کرنا، دشمن پیچھے پڑا ہو، اور پھر رات میں اٹھ کے فرض نماز ادا کرنا آسان تو نہیں. تو اللہ کو سب معلوم ہے. 3 آپشنس اللہ نے بولے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی مریض ہو سکتا ہے، کبھی کوئی ضعیف ہے، کوئی مسافر ہے جو بزنس کر رہا ہو، اور کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو. تو اسی لیے ان 3 وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رات کی عبادت کو فرض سے ہٹا کر نفل عبادت بنا دیا. پھر کیا کرو؟ فقرؤ، پھر تم سب قراءت کرو، پھر تم سب پڑھو. کتنا پڑھو رات کی نماز؟ ما تیسر منہ، ما جو، تیسر آسان ہو، جو کچھ تم آسانی سے پڑھ سکو، منہ اس سے، قرآن سے. ہو کس کے لیے آئے؟ قرآن کے لیے. تو رات کی نماز میں جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے اتنا پڑھو. ہاؤ سویٹ آف اللہ تعالیٰ. ہاں، اللہ تعالیٰ کیسا رحیم کریم ہے، وہ ہمارے حالات کو بہت اچھے سے جانتا ہے.
کیا اسلام میں ہم کو کوئی ایسی مشکل نظر آتی ہے اب کہ ہر ایک کو بس تہجد کے لیے کمپلسری اٹھنا ہے؟ نہیں، یعنی یہ فرض نہیں ہے، اب نفل ہو گیا، آپ کی مرضی ہے، والنٹری۔ لیکن اگر رات کی نماز فرض نہیں ہے تو پھر کون سی نماز فرض ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز۔ اب یہ کون سی ہے نماز؟ اقیم الصلاۃ، اس کے نیچے لکھ لیجئے فرض 5 وقت کی نماز جو دن میں ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ 5 وقت کی نماز کو کیا کرو تم سب؟ قائم کرو۔ You have to establish the salah at its ordained times۔ اور کیا کرو؟ وَآتُوا الزَّکَاۃ، اور عطا کرو زکوٰۃ، یہ بھی فرض ہے۔ کتنی ہے فرض زکوٰۃ ہم پر؟ minimum 2.5 from منیمم 2.5%، یعنی 100 میں سے صرف 2.5 روپیہ، بٹ یہ کیا ہے ہم پر؟ فرض۔ تو نماز فرض، زکوٰۃ فرض۔ اب تیسرا جو آ رہا ہے ذرا دیکھ لیجیے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، اور تم قرض دو اللہ کو، قرضاً حسناً۔ اب بتاؤ، 2 فرض کے ساتھ تیسرا جو آ گیا، پھر یہ فرض ہے یا نفل ہے؟ فرض ہے، ہم کیا ہے یہ؟ قرض حسنہ، دین کی جی خاطر خرچ کرنا۔ جی، ویری گڈ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم قرض دو اللہ کو۔ Now this is a good loan, beautiful loan، قرضاً حسناً، ایسا قرض جو حسین ہے، خوبصورت ہے، بہت پیارا قرض ہے۔ کیوں؟ اللہ کو قرض چاہیے ہم سے، وہ بھی کمپلسری، اور اس کو اللہ تعالیٰ کیوں خوبصورت قرض کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز ہم ساری انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، اور بہت الگ ایک اینگل سے ہم پڑھیں گے تاکہ ہمارا اس قرض حسنہ کی طرف ایک ہمارا انداز ہی بدل جائے۔ بہت بیوٹیفل انداز سے بردر نعمان علی خان کو بھی میں سن رہی تھی، انشاءاللہ کچھ ایسے پوائنٹس ہم پڑھیں گے کہ ہمارا دل کرے گا، ہمارا دل چاہے گا کہ ہم قرض حسنہ دے اللہ کو، ہاں؟ اور نہیں دیں گے تو ہم بہت گلٹی فیل کریں گے، شرمندگی ہم کو ہوگی۔ ایسے کچھ پوائنٹرز انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اوکے، ابھی اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پہلے کہاں تھے ہم لوگ؟ ہاں، تو 3 چیزیں کمپلسری ہو گئی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اس کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ وما تقدموا، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے۔ قدم کس کی طرف چلتے؟ دیکھیں تقدموا میں قدم ورڈ ہے نا، جو کچھ تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، لیے اپنی نفس کے، من خیرن، خیر میں سے، یہاں پہ ایک سلیش دیں گے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور دنیا میں جو کچھ تم عمل کرو گی، تو ہمارے عمل کہاں جاتے ہیں؟ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال، ہم جو بھی کر لیتے ہیں وہ فوراً فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور صبح کی فرشتے شام کے وقت ان اعمال کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ تو ہمارے اعمال تو پہلے ہی آگے جا چکے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ میں نے جو کیا، نہ میرے ماں کے لیے، نہ میرے باپ کے لیے، نہ میری اولاد کے لیے، بلکہ وہ میرے اپنے لیے، لِأَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی نفس کے لیے، من خیرن، خیر میں سے، یعنی تم جو بھی عمل کرو وہ جو خیر میں سے ہے، نیکیوں میں سے ہے۔ اور خیر مال کی طرف بھی اشارہ ہے، تو مال میں سے کون سی نیکی کی جاتی ہے؟
सदका, सदका। और अभी तो हमने पढ़े, देखिए इसी आयत में क्या क्या था। ज़कात, हाँ देखिए, नमाज पढ़ने के लिए पैसा नहीं लगता हम, बट जक़ात देने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। कर्जे हसना अल्लाह को देने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? तो कर्जे हसना एक्चुअली सदका ही है, लेकिन कर्जे हसना उसका नाम वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो वो सदका हो या जक़ात हो, फिर जब हम हज के लिए जाते हैं तो पैसा खर्च करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। रोजा रखने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है क्या? नहीं, जिस्मानी नहीं। ताकत चाहिए। जिस्मानी इबादत है। और रात तहज्जुद की नमाज में उठने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है? नहीं। नहीं, और नमाज के लिए भी नहीं, है ना? और गवाही देने के लिए कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, इसके लिए पैसा चाहिए होता है? नहीं, और किसी सुन्नत पर अमल करने के लिए पैसा चाहिए होता है क्या, बताओ? नहीं। सिवाय सदके के, है ना? और उसमें भी मुस्कुराना भी सदका है। बताओ मुझे, मुस्कुराने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि फिर तुम्हारी नेकियां, जिसमें पैसा खर्च होता भी हो या ना भी खर्च होता हो, लेकिन वो तुम्हारी नेकी है। अगर वो नेकी तुमने करके आगे भेजे हो, तो वो कहाँ जाती है आगे? वो आगे कहाँ जाती है मेरी नेकी? मुझे क्या मालूम, मैंने तो नहीं देखा, ना फरिश्तों को देखा, ना ये देखा कि मेरे फरिश्ते वो नेकियों को मेरी लेके कहाँ चले जाते हैं। देखिए, आपके घर में कोई आए और आपका सामान उठा के चला जाए, आप जाने दोगे उसको? आप रोड पे चल रहे हो, आपके हाथ में पर्स है, कोई आके आपका पर्स, आपका बैग छीन के चले जाए, मोबाइल छीन के चले जाए, आप जाने दोगे उसको? बिल्कुल। कभी नहीं बाजी। उसको क्या कहते हैं हम लोग? चोर। चोर कहते हैं, है ना? यहाँ पर हमारे फरिश्ते हमारी नेकियों को लेकर जाते हैं। कहाँ जाते हैं हमको मालूम नहीं, हम जाने देते हैं, बिल्कुल जाने देते हैं। क्यों जाने देते हैं और वो कहाँ जाते हैं? अल्लाह ताला हमें वो बता रहे हैं। तजिदूहू, तुम पाओगे, हु, उस नेकी को, उस नेकी को कहाँ पाओगे? इंदल्लाह, अल्लाह के पास। तो अल्लाह के पास उन नेकियों को अल्लाह ताला बिल्कुल सेफ करके अपने बैंक में रख देते हैं। तुम्हारा अकाउंट है अल्लाह के पास, और उस अकाउंट में, उस बैंक में अल्लाह ताला तुम्हारी सारी नेकियों को रिकॉर्ड करके रखते हैं। और वो बैंक क्या है? वो जो लोहे महफूज, हम समझते हैं ना कि लोहे महफूज इज ओनली फॉर द कुरान। तो लोहे महफूज के अंदर हमारी सारी नेकियां भी अल्लाह के पास महफूज रखी जाती। देखिए, लोह का मतलब होता है बुक, रिकॉर्ड बुक। तो एक तो लोहे महफूज में कुरान है, और एक तो हमारी नेकियां अल्लाह की किताब में, वहां पर फरिश्ते रिकॉर्ड करके रखते हैं, और वो भी बिल्कुल सेफ। दुनिया के बैंक्स कितने सेफ है, वी डोंट नो, वी कैन नॉट ट्रस्ट। आपको क्या लगता है कि बैंक में पैसा होता है? नहीं, हम जो उसमें डिपॉजिट करते, दे दे इन्वेस्ट इट, दे यूटिलाइज इट, वी डोंट नो वेयर। बट हमारी नेकियों को कोई छू नहीं सकता, वो अल्लाह के पास बिल्कुल सेफ। हुआ खैरा व अअज़म अजरा। यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आखिरी आयत को भी, और कर्ज हसना को भी, और फिर इस सूरा को रिवाइज करते हुए इंशाल्लाह हदीसें भी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको खूब नेकियां करने वाला बना दे, और उन नेकियों को अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर अपने बैंक में हमारे लिए महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।